ko aw nana ɲɛtaga yo aw nale jama bɛ sewara. An lamɛnbaaw aw bisimila. Kunnafoni sɛbɛn soir de Bamako a ye a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni farafinna ka tilebiyanfɛtɔn ka kuluba min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ ko CEDEAO ani min ye farafinna ka nafoloko jamana segin bi yɛrɛ sɔrɔ nafoloko kuluba min kɔnɔna na n'u b'a wele k'a fɔ ko UEMOA olu ye gɛrɛntɛ min ta ka ɲɛsin Mali jamana yɛrɛ ma. A yirala k'a fɔ damakasiw kɔni nana kɛ Mali fanga ɲɛmaw yɛrɛ fɛ k'a ye k'a fɔ nin gɛrɛntɛ minnu taara ka ɲɛsin Mali ma nin ye gɛrɛntɛ ye min ye sariya sɔsɔ ye wa hakɛ foyi tɛ nin tigilamɔgɔ ninnu bolo ka se ka nin gɛrɛntɛ ninnu ta ka ɲɛsin Mali jamana yɛrɛ ma. Kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko wulikajɔ senfɛ min ye an ka sɔnnadoba dɔw ye olu ye sɛbɛnfuraw yɛrɛ don ka taa UEMOA ale ka kiirisoba min bɛ yen ka taa bila olu yɛrɛ ɲɛkɔrɔ. Sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a yirala k'a fɔ min ye kiiritigɛlaw ye u nana perepelatigɛ dɔw di kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn bɛ wele faransikan na ko ordonnance ka yira k'a fɔ nin ɲangili min talen bɛ bi Mali ka nafoloko yɛrɛ nasiraw fɛ nin kɔni ka kan ka jɔ an bɛ waati min na i ko sisan sira ka di Mali ma a bɛ se k'a yɛrɛ nafa cogo min na ni a ka nafolo sɔrɔ siraw ye. Kunnafoni sɛbɛn ka kɛɲɛ ni Umaru Angoyiba ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ a bɛ ɲini kana dɔgɔkun 2 bɔɲɔgɔnko bɔ min ye kiiritigɛbaramɔgɔ minnu bɛ UEMOA yɛrɛ kɔnɔna na olu kɛlen ko ka yamaruya yɛrɛ di k'a fɔ nin gɛlɛya min talen bɛ ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma n'u b'a wele faransikan na une sanction illégale et illégitime contre le Mali. Wulikajɔ ka kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na ka nin gɛlɛya ninnu sonsori nka o n'a ta bɛɛ min ye farafinna ka tilebilafɛntɔ kuluba ye ni o ye CEDEAO ye ka fara UEMOA jamana ɲɛmaw yɛrɛ kan u kɛlen don k'u tulo 2 de tugu ni sariya sɔsɔ in yɛrɛ taabolo kan. Kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a yirala k'a fɔ min y'an ka jamana faamaw yɛrɛ ye olu kɔni nana kunnafoni dɔw furubaya k'a yira k'a fɔ olu kɔni dusukun kamikaminen don bi min ye nin gɛlɛya ninnu taara ka ɲɛsin an ka jamana yɛrɛ ma. Gɛlɛya min ni a sɔrɔla CEDEAO ani UEMOA mɔgɔw olu ka lajɛ dɔw senfɛ ganakaw yɛrɛ fɛ ka bɛn ni janvier kalo tile 9 san 2022 o gɛlɛya senfɛ wulikajɔw kɔnɔna na kɛ ŋaniya juguya yɛrɛ sira kan ka na ɲangili ta ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma. O senfɛ sa Mali fanga ɲɛmaw olu tun ye a kɔrɔfɔw fɔ ka bɔgɔra dɔn nka o n'a ta bɛɛ foyi ma yɛlɛma a bɔraw ta cogo la. Kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko wulikajɔ kelen an ka jamana jɔ sariya tigilamɔgɔw fɛ waati min na olu nana nin sɛbɛnfura yɛrɛ da kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ kiiri tigilamɔgɔw sɔnna ka yamaruya kɛ min ye UEMOA fanga ɲɛmaw ye u ka sira labila Mali ye nka habi taama minɛ sisi ma bɔ ka kɛ ni avril kalo tile 6 ye san 2022 an ka jamana faamaw olu kɔni nana kunnafoni dɔw bɔ ka bi k'a ɲini diɲɛmaw fɛ gɛlɛya min talen bɛ bi ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaw yɛrɛ ma ani malidenw yɛrɛ ma nin kɛra fɛn ye fɛn min ni olu tɛ ka se k'a faamu cogoya si la n'a ma ya k'a fɔ nin jɛkulu in b'i yɛrɛ sɔrɔ kulukɔnɔ min ni olu bɛ sariya yɛrɛ ko kuma fɔ n'olu b'a yira k'a fɔ ko tilennenya o de y'u ka baara taabolo ye n'a ma ya k'a fɔ u ka kiiri tigilamɔgɔw o nana sɛbɛnfura dɔw bɔ u bɛ fɛn wele faransikan na ko ordonnance numéro 06/2022 nin kɛra fɛn ye fɛn min ma dogo maa si la nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen na min ye ni organisation ninnu u ɲɛmaw ye u kɛlen don k'u jɔ ta tɛ ka minɛ sisi tɛ ka bɔ o tuma Mali fanga ɲɛmaw ye a ɲini diɲɛmaw kɔni fɛ u ka kuma ni maa kɔfɔlen ninnu fɛ min b'a to k'a fɔ yɛrɛsagokɛ min bɛ ka kɛ bi sabu a bɛ yira k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ nin ko ninnu kɔnɔna na sariya ko kuma tɛ ni sariya ko kuma de don kiiri tigilamɔgɔw ye perepelatigɛ mun di Mali ka musakakow ka se ka di Mali ma cogoya min na olu tun bɛ kɛ sababu ye ka u baara ninnu nɔgɔya nka a nana ye k'a fɔ min ye nin ko ninnu ye tuma dɔ la u bɛ fɛn wele faransikan na ko 2 poids 2 mesures nin ye o de ye tuma dɔ la ni fanga bɛ min yɛrɛ la sa o b'i sago boli fɛn tɛ bɔ a la n'o tɛ n'i ye jateminɛ kɛ u bɛ fɛn wele faransikan na ko violation flagrante nin ye fɛn min ni a kɛra panparan bɛɛ lajɛlen ɲɛna wa dunuya bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ ka a layɛ an bɛ waati min na i ko sisan maa si tɛ k'i da maga ka se ka kuma a ko in kan. Kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko an ka fanga ɲɛmaw u ye kuma kɔni don min ye an ka minisiri min bɛ ni ale ka baara ɲɛsinnen bɛ an ka maraw caman bɔli kow kan ni ale yɛrɛ gouvernement kuma da ye k'a yira diɲɛmaw la min ye hakɛw ye olu ka se ka sabati min ye sariya ko kumaw ye n'a ma ya k'a fɔ o de bɛ dunuya kɔnɔ bi Mali tɔɲɔnnen don a ka hakɛ la
u b'a ɲini communauté internationale fɛ a ka baara bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min b'a to Mali bɛ se k'a ka hakɛw sɔrɔ wa olu yɛrɛ nimariyalen bɛ k'a dɔn min ye farafinna yɛrɛ jamana ɲɛmaa dɔw bɛ yen bi olu kɔni bɛ maaw de ka baara la maa minnu ni olu tɔgɔ kɔni ma fɔ nin kunnafoni yɛrɛ sen fɛ nka bɛɛ b'a dɔn jamana min ko don a yirala k'a fɔ o jamana in kɔni a bɛ ka gɛrɛntɛw de ta bi ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma min b'a to Mali bɛ se k'a jigin dingɛ kɔnɔ cogoya min na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko ka kɛɲɛ sa ni nin kunnafoni forobali ye an ka jamana faamaw y'a yira k'a fɔ nin ye mun ko ye gɛlɛya min bɛ yen n'a bɛ taa ka ɲɛsin malidenw ma maliden minnu m'a min u m'a bɔn ka se k'u ka nafolokow kɔni datugu nin kɔni ye fɛn ye fɛn min ni fu kan ka siri a la wa u k'u bɛ weleweleda kɛ fana ka ɲɛsin CEDEAO yɛrɛ ma ani farafinna ka keleyatɔba n'o ye Union africaine ye bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ani Nations Unies ka se ka nin ko ninnu wuli cogoya jumɛn na lafiya ani bɛn ni kɛlɛ a bɛ se ka don Mali ni a dafɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na wa nin n'a ta bɛɛ lajɛlen na min ye colonel Abdoulaye Mayiga ye a ko ale kɔni b'a a jigiya k'a fɔ nin kɔrɔfɔ ninnu a bɛna mɛn wa min hali Mali yɛrɛ ni CEDEAO cɛla ye gɛrɛntɛ minnu bɛ bi ni olu gɛrɛntɛw bɛ sɔrɔ la kalata ko kumaw la siga kɔni t'a la Mali ka bulonda a dayɛlɛlen don min ye kumaɲɔgɔnyaw nasira ye u labɛnnen don ka se k'o kɛ u ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ la min b'a to pereperelatigɛ dɔw bɛ di kalataw yɛrɛ la kunnafoni jɔnjɔnw bɛ di waati min na jamanakuntigi kalataw bɛ se ka kɛ min b'a to fanga bɛ se ka di maaw ma jamana kɔnɔdenw ka sugandili bɛnna maa min ma kunnafoni sɛbɛn ka lakali la hali bi a ko n'a ta bɛɛ lajɛlen na sa Mali fanga ɲɛmaaw u kɔni bɛ baara minnu na fɛn min bɛ wele k'a fɔ ko refondation olu kɔni bɛ ka kɛ dɔɔni dɔɔni wa o hukumu yɛrɛ kɔnɔna na u b'a ɲini diɲɛmaaw yɛrɛ fɛ waati yɛrɛ fɛnɛ ka di Mali ma waati min ni bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ waati min kɔnɔna na min ye k'a fɔ kalatakow ani lakanabaliya min bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na olu bɛ se ka sabati cogoya min na kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Soir de Bamako an lamɛnbaaw o Soir de Bamako kelen y'a jira k'a fɔ min ye an ka minisiri min bɛ yen ni ale ka baara bɛnnen don josariya kibaruyaw yɛrɛ ma n'o ye Mamadu Kasuke ye ale nana hakilina dɔw bɔ ka bin min y'an ka kasobon gardien olu ka lahalaw a tun yirala k'a fɔ maa 100 ni maa 50 bɔɲɔnko olu tun kan ka taa ka kɛ kasobon gardien ye nka a nana ye k'a fɔ olu yɛrɛ ka taliko la o ko kɔni kɛra dibidibi sugu dɔ ye minisiri Mamadu Kasuke ale kɔni nana ye k'a fɔ baara tacogo fo ka baara in ɲɔngiri fɔlɔ o de hukumu kɔnɔ jɛkulu min tun sigira n'u b'a wele k'a fɔ ko commission o jɛkulu nana ci bɔgɔbɔgɔ ka kɛ ni Laya Jara ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ min ye communiqué dɔ o nana forobaya ka bɛn ni janvier kalo tile 8 san 2021 min bɛ a yira k'a fɔ maa 100 ani maa 50 bɔɲɔnko kasobon gardien yɛrɛ la olu ka taa min bɛ se ka baara yɛrɛ tɔ ka yakubaya cogoya min na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko o kɔrɔfɔw kɔni bɔlen kɔ min ye jɛkulu dɔ o nana sigi ka se ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan nka an bɛ waati min na ko sisan a yirala k'a fɔ minisiri yɛrɛ ka jateminɛw kɔfɛ min ye nin jɛkulu in ye a nana bɔ ka bin k'a ci k'a yira k'a fɔ nin baara nin kɛra kɛcogo minnu na k'a baara bɛɛ lajɛlen gulo san ani dugu cɛ sabu a tun yirala k'a fɔ waati tɛmɛnenw na tilennenya o de bɛna kɛ transition yɛrɛ tacogo ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ tali bɛ kɛ tali kan ka kɛ ladiriya ani tilennenya de kɔnɔna na maa o maa bɛ yen i kan ka ta cogo minnu na i kan ka don cogo minnu na olu pereperelatigiw kɔni kan ka di minisiri Mamadu Kasuke ale ka dantigɛli sen fɛ a y'a yira k'a fɔ ko in kɛra kɛcogo min na u kɔni bɛna sɛgɛsɛgɛliw kɛ wa commission min yɛrɛ bɛ yen ni olu kɔni tun sigira commission fana bɛna ci bɔgɔbɔgɔ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko ka kɛɲɛ sa min ye novembre kalo tile 7 san 2021 min ye nin baara cɛkɛnbɔdaso in yɛrɛ o ɲɛmaaba ye n'u b'a wele faransikan na ko directeur national de l'administration de la justice ale kɔni tun ye baaraw kɔni daminɛ baara minnu ni maa bɛ se k'a fɔ ko ɲɛtaw tun sɔrɔla a la nka a na kɛ sa siganaw kɔni nana don nin tali in yɛrɛ la min b'a to minisiri nana nin hakilina in yɛrɛ bɔ ka bin kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin kɔni tɛ bari maa la sabu n'i ye jateminɛ kɛ malikura ko kuma minnu bɛ senna bi a kɛra wajibi ye dibidibi ani namara ni yuruguyurugu ni yuruguya bɛ sɔrɔ baara o baara la min ye transition fanga ɲɛmaaw olu kɔni nana ye k'a fɔ k'u sen tɛna don o la hakililajigi la min ye tabakɔrɔ logement sociaux ko ye a yɛrɛ la k'a fɔ waati tɛmɛnenw na a tranche 2nan min kun dira a kumaw cayara Bamako kɔnɔna na ani Mali yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen na k'a yira k'a fɔ maa dɔw sugandira ka yɔrɔ di olu ma olu na a man kan a kɛra sababu ye minisiri min bɛ ni ale ka baara tun bɛnnen don nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛbɔli ma ale nana hakilinaw ta
ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka nin baara ninnu gulosan ani dugu cɛ la o b'a yira k'a fɔ Mali kurako kuma minnu bɛ sen na an bɛ waati min na ko sisan olu de bɛ ka boli jamana faamaw yɛrɛ ka baara tacogo la kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Soir de Bamako. lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw ma na ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'aw ma na ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na o a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛ ta ta ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛ ta. An lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛn Soir de Bamako kelen ale a yira k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan min ye an ka finitigilakaw olu kɔni bɛ wulikajɔ la Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na a yirala k'a fɔ wulikajɔ min kɛra murakaw yɛrɛ fɛ yen a kumaw cayara kosɛbɛ jalaki taara ka ɲɛsin Mali finitigilakaw yɛrɛ ma nka maa kɔni bɛ se ka min fɔ sɔsɔli tɛ min na o de ye k'a fɔ Mali finitigilakaw u ni galabu kɛnɛya u bɛ ka yɛlɛn bi min b'a to Mali lakana a bɛ se ka sabati Mali dugukolo fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na ka kɛɲɛ ni Umaru Angoyiba ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ min ye colonel Sulemana Danbele ye cakɛbɔdaso min bɛ yen n'u bɛ a wele k'a fɔ direction de l'information et des relations publiques de l'armée DIRPA o ɲɛmaa don a ye kɛnɛsigi dɔw kɛ ni kunnafonidilaw ye o bɛ fɛn wele faransikan na ko conférence de presse ka kɛɲɛ ni avril kalo tile 7 san 2000 ani san 22 min bɛ a yira k'a fɔ kuma caman bɛ ka fɔ bi jalaki caman bɛ ka taa ka ɲɛsin Mali finitigilakaw yɛrɛ ma k'a sababuya kɛ wulikajɔ min kɛra mura o senfɛ a ko min ye kunnafonidilaw ye olu welekun de ye ka se ka perepelatigɛw yɛrɛ di min b'a to kuma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ jɛya kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko min ye nin ma kofilen ye a ko tiɲɛ don min ye kunnafoni di sira minnu bɛ diɲɛ kɔ kan bi u bɛ fɛn wele faransikan na ko les médias internationaux olu kɔni bɛ ka kuma caman fɔ bi ka ɲɛsin Mali finitigilakaw ma kuma minnu tuma dɔ la tiɲɛ yɛrɛ tɛ a la yɛrɛ nka ale kɔni k'a bɛ min fɔ ka da nin bɛɛ lajɛlen kan Mali gɛlɛya n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ san 10 bɔɲɔgɔnko bɔ min ye lakanabaliya ye o tun ɲɔɲɔlen don Mali yɛrɛ fan caman yɛrɛ fɛ wa hali kuma minnu bɛ ka fɔ bi min ye mura ye yɔrɔ min ni duguba don maa 7000 ani maa 800 bɔɲɔgɔnko o bɛ sɔrɔ mura yɛrɛ kɔnɔna na surasilakaw olu ka wulikajɔ senfɛ a yirala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ani kunnafoni bɛɛ lajɛlen sɔrɔla k'a ye k'a fɔ mura ye banbanci tigilamɔgɔw olu fanda yɔrɔ de u ka wulikajɔ fanga ka bɔ nin yɔrɔ kɔfɔlen in na fo k'a dama tɛmɛ an ka finitigilakaw u ka baara ɲɔdɔnni senfɛ an'u ka galabu kɛnɛya senfɛ u kɔni nana wulikajɔw kɛ wulikajɔ senfɛ maa 50 bɔɲɔgɔnko o nana minɛ an ka finitigilakaw fɛ k'o di gendarmelakaw olu yɛrɛ ka bolo kan kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko n'i ye jateminɛ kɛ ni maa kofɔlen ninnu u tun bɛ munumunu salo la mura yɛrɛ dugukolo yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ la a bɛ san 8 bɔɲɔgɔnko bɔ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko colonel Sulemani Danbele ale kɔni ye perepelatigɛw caman di perepelatigɛ minnu b'a to jamana kɔnɔden fan caman bɛ se k'i ka nin yɔrɔ sɔrɔ nin kuma ninnu kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ min ye an ka finitigilakaw olu ka kunnafoni sɔrɔlen senfɛ u bɛ fɛn wele faransikan na ko renseignement o renseignement nana sɔrɔ ka bɛn ni mars kalo o tile 20 san 2000 ani san 22 k'a yira k'a fɔ min ye papalikɛla jɛkuluw ye olu ka ɲɔgɔnyew kan ka kɛ mura yɛrɛ dugukolo yɛrɛ fanfɛla la ye dugukolo sanfɛ o papalikɛla jɛkuluw a yirala k'a fɔ u ka ɲɛmaaw caman tun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ o kunnafoni sɔrɔlen kɔ an ka finitigilakaw yɛrɛ fɛ a dɔw yɛrɛ kɛra nɛgɛjuru sira yɛrɛ fɛ sabu a tun yirala k'a fɔ min ye u ka musakakow ye Yad Agali ale de tun jɔlen bɛ ni a ye ale nana perepelatigɛw bɔ ka bin k'a fɔ musakakow ale tɛna se k'i don a kɔrɔ tuguni o kɛra sababu ye gɛlɛyaw nana don
min ye katiba de masina maaw olu ka wulikajɔw la laɲini min tun b'u la o de ye k'a fɔ ɲɔgɔnyew ka kɛ ka se ka perepelatigɛw di o perepelatigɛw senfɛ a bɛ ɲini kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ fɛ u ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ maaw ka misi minnu bɛ yen ka olu kɔni minɛ tuma dɔ la k'olu feere k'u ka baaraw kɛ ni o ye o kɔfɛ min ye jagaw ye n'u bɛ taa don dugudenw da la ka taa olu ka nafolow minɛ olu fana bɛ kɛ fɛn ye fɛn min n'u bɛ n'u dɛmɛ u ka baara taabolo la n'i ye jateminɛ kɛ u ka baara ninnu yɛrɛ la 100 sara la 40 bɔɲɔnko ni baganminɛnɛw ni jagaw minɛni o tun bɛ tali kɛ u ka baara ninnu musakaw bɔli yɛrɛ la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko o de hukumu kɔnɔ sa min ye an ka finitigilakaw ye olu ma ko bila dagagirinda la ka kɛɲɛ ni marisikalo tile 26 san 2000 ani san 22 an ka finitigilakaw ye wulikajɔw caman kɛ wulikajɔw senfɛ a nana kɛ sababu ye maa caman nana bɔnɛ u ni na min ye papalikɛla olu ka kulu kɔnɔ min ye k'a fɔ maa 100 ani maa 45 bɔɲɔnko olu kɔni nana bɔnɛ u ni na o n'a ta bɛɛ lajɛlen na maa 100 ani maa 30 ani maa 7 fana o fana nana bɔnɛ u ni na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin tɛ dɔwɛrɛ ye koyi an ka finitigilakaw kɔni ye baara bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min b'a to k'a fɔ jamana kɔnɔden gansan minnu bɛ yen ni olu m'a min u m'a bɔ olu kana se ka kɔlɔlɔ sɔrɔ nin na o de hukumu kɔnɔ weleweleda kɔni kɛra ka ɲɛsin murakaw ma u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ni min dalen b'a la k'a fɔ e tɛ papalikɛla ye e k'i senfa ka bɔ mura dugu yɛrɛ kɔnɔna na ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlen yira u bɛ se ka t'u yɛrɛ bisimila o la cogoya min na o de hukumu kɔnɔ an ka finitigilakaw u donna dugu kɔnɔ ka mɔmɔli kɛ hali n'a sɔrɔla k'a fɔ papalikɛla dɔw tun yɛrɛ kɛ musow yɛrɛ ye ka musow ka burumusi don dɔw yɛrɛ tun donna dilanw yɛrɛ jukɔrɔ ka t'u dogo nka a kɛra sababu ye an ka finitigilakaw kɔni u ye caman kɔni minɛ maa 50 bɔɲɔnko k'olu bila gendarmelakaw olu kɔni ka bolo kan kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko min ye colonel Sulemani Danbele ye a ko olu kɔni bɛ wulikajɔ la bi min b'a to lakana bɛ se ka sabati Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na wa kuma minnu bɛ fɔ o tɛna olu faliya cogoya si la u ka baara taabolo la kunnafoni a y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Soir de Bamako. arajo ɲɛtaga yo n'aw ma na ko n'aw ma na ɲɛta jama ko don n'aw ma na ko n'aw ma na dɔnkibaaru kuma. An lamɛnbaaw ka kɛɲɛ ni kunun ko ye minisiri min bɛ yen ni ale ka baara bɛnnen bɛ an ka jagoko kunnafoni ma a ye wele bila kunnafonidilaw ma u bɛ fɛnw wele faransikan na ko point de presse ye fɛn ye fɛn min ni i ni kunnafonidila bɛ sigi fɛn min b'i fɛ i b'a ɲɛfɔ a ɲɛna minnu b'a ta olu b'a ta minnu b'a sɛbɛ olu b'a sɛbɛ o ka taa a cari o b'a jira k'a fɔ ko ɲininkali t'a la o hukumu kɔnɔ min ye kununko juma ye minisiri min bɛ yen n'ale ka baara bɛnnen don jagoko ma a ye kunnafonidilaw wele ka dantigɛli dɔw kɛ da dumunimafɛnw sɔrɔ ko la sɔngɔw yɛlɛli ko kɔrɔfɔ ninnu caman kɔni kɛra nansarakan de la nka ale ka directeur national min bɛ yen n'o ye Bougadère Doumbia ye minisiri kɔfɛ Bougadère ye dantigɛliw minnu kɛ minisiri ka kumaw kan an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Minisiri ye las'aw ma k'a b'aw fo aw ka nali la ɲɔgɔn ye k'a bɛ min kan o ye a ye laada min sigi kuma ni kuma ka se k'aw wele ka kunnafoniyaw di aw ma kunnafoni jɛlenw parce que sɔngɔko la kuma cayara kosɛbɛ mun b'a ɲɛdɔn min t'a ɲɛdɔn bɛɛ bɛ dɔ fɔ a la donc o hukumu kɔnɔna na a ko a b'aw wele a kun tɛ k'a fɔ ko ka sɔsɔli minnu bɛ sɔngɔ yɛlɛnin kow la k'a ka kɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ye mais ka se ka kunnafoni jɛlen gouvernement ye jɔyɔrɔ min kɛ walasa koɲɛ bɛ se ka nɔgɔya k'aw wele kun y'o de ye an ka se ka hakilina falen lahalaw kan lahala mun bɛ sɔngɔko la a ka kuma kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko n'i bɛ fɛ ka sɔngɔko faamuya ko fo i k'a dɔn minɛn suguya hakɛ joli bɛ yen parce que ni minɛn suguya fɔra degun min b'a kan ale ni sɔngɔ min a sɔngɔ bɛ sigi cogo min na o de b'a to i bɛ se k'a dɔn n'a yɛlɛnna wali n'a jiginna wali gouvernement ye jɔyɔrɔ min kɛ a koɲɛ la donc a ye minɛn sigi sigiyɔrɔma 3 minɛn fɔlɔ o ye minɛn minnu n'an bɛ u ba yɛlɛma mais n'u t'an bɔ n'an bɛ obligé ka taa dɔ ɲini ka na kɔ fana a dafa minɛn dɔw bɛ yen nɔ olu ye i b'a fɔ nakɔfɛnw dɔw fana bɛ yen nɔ o y'an ka sumanw ye samiya fɛ ɲɔ malo n'o y'an ka ganbiyaka ye ale ni kaba olu y'an ka balo fanba ye maliyɛn fanba bɛ balo o de la minɛn minnu bɛ bɔ kɔfɛ gouvernement ye bɛ cɛsiri kɛ o minɛn 5 ɲɔgɔnna de bɛ yen i n'a fɔ sukaro
tulu farni ni bleu ale ni nɔnɔ donc gouvernement bɛ jija kɛ ni minɛn hakɛ minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka na olu bɛ se ka sɔrɔ cogo min na nɔgɔya la minnu m'anw fɛ yan nɔ komi an ka sɛnɛkɛfɛnw de y'olu olu caman sirilen bɛ gouvernement ka politiki de la n'o ye sɛnɛ politiki ale ni an ka sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ka baara ye minɛn minnu bɛ kɔfɛ a y'a jira k'a fɔ ko san 2020 na a ma dogo mɔgɔ si la k'a fɔ ko gɛlɛya min nana diɲɛ sugu kɔnɔna na donc an y'o da don o la ka caya o gɛlɛyaw la o kɔlɔlɔ o de bɛ diɲɛ kɔnɔ bi hali donc n'i y'a ta k'o lajɛ gouvernement min sigi ka filɛli kɛ ten a ye misaliya di sɔngɔ yɛlɛ min kɛra kɔfɛ parce que e tɛ fɛn min bayɛlɛma f'i bɛ taa tagada jago sariya de ye ni i taara tagada n'a ye min i b'a feere sɔngɔ la au moins i bɛ se ka i ka manankun sɔrɔ min na mais ni o yɛlɛna donc a ko bɛ gɛlɛya a bɛ na di minnu ma fo dɔɔni ka donc o de la diɲɛ fan bɛɛ la sɔngɔ dɔɔni yɛlɛna sɔngɔ ninnu bɛɛ kan a ye misaliya ta k'a fɔ n'i ye malo jalani sample ale tɛ ka sɔrɔ yɛrɛ parce que min ye sɛnɛkɛfɛn ye jamana bɛɛ b'a sɛnɛ de walasa a ka tu i bara jateminɛna yɛrɛ i b'a ye malo la min bɛ feere marché international la production part min bɛ feere o ye 5% dɔrɔn sinon jamana bɛɛ b'a san de k'a bila a stocké u yɛrɛ fɛ yen k'a d'u ka jamana kɔnɔdenw ma wali u ka baganw o 5% min bɛ yen minnu ka tɛ se k'u yɛrɛ balo minnu mago b'a la olu bɛ t'o de san bon malo jalani ale sɔngɔ la 9,000 ɲɔgɔnna de farala an ka mɔgɔw tun bɛ n'u y'a ta ka na Dakar k'a to bateau kɔnɔ a bɛ fɔ min ma Supala n'i ko i b'a san yanni Covid cɛ ale tun bɛ 225,000 francs mais an bɛ yɔrɔ min na bi nin yɛrɛ ni anw ye a nɔgɔya dɔɔni parce que an ko 270 mais Sénégalais a bɛ sɔrɔ yen nɔ 300,000 francs bon ko n'i y'o lajɛ min faralo sɔngɔ kan o ye 9,000 ye min ye sukaro fana 95,000 francs de faralo sɔngɔ kan tulu an tun bɛ taa tulu min ta 25 litres o tun ye 19,000 et quelques n'i y'o tonne jate o bɛ i n'a fɔ ko 784,000 mais bi bi in na ale tonne bɛ Abidjan 900,000 donc 116,000 de farala bon comme gouvernement y'o produit saba de subventionné nin y'a kalo 4 hakɛ min ta o ye 300,000 tonnes ye o bɛ bɛn an ka kalo 2 ni tila mago de ma 30,000 tonnes ale ni 60,000 tonnes a y'olu ta nin produit saba la malo jalani ale ni tulu ale ni sukaro mais o bɛ bɛn an ka kalo 2 ni tila mago de ma donc gouvernement ye mun kɛ droit min bɛ sara douane na a ye 50% bila o la malo la sisan a m'a fɔ ko malo yɛlɛna 45,000 mais gouvernement bɛ jɛ 30,000 32,000 francs de yɔrɔ a tɔ ye 15,000 francs ye o kan ka datugu n'i ye sukaro ta sukaro sɔngɔ yɛlɛna ni 116,000 ye mais n'i y'a jateminɛ gouvernement jɛra 32,000 francs de kɔ o fana 49,000 francs a jɛra o kɔ bon 48,000 francs min ye tulu ta ye a jɛra o kɔ donc hali bi tɔba bɛ yen nɔ parce que hali ni gouvernement kun jɛra a kan a yɛrɛ y'a ye sisan nɔ ni gouvernement kun jɛra ala ka taxe bɛ k'a fɔ i bɛ na n'a ye i bɛ tɛmɛ ten foyi tɛ taa trésor la o bɛɛ la mɔgɔ min bɛ taa san ka na a ka juru bi a ka fɛn ma écart ma datugu a ma comprendre donc o de la gouvernement ye nin min kɛ a kun tɛ k'a fɔ ko sɔngɔ kun ka jɔ an ye sɔngɔw yɛlɛnnen parce que 225,000 tɛ prix yɛrɛ ye ka kɔrɔ o ye mesure tara